सब कैसे हैं, क्या चल रहा है सबकी लाइफ में। तो दुबई का मौसम जी हुआ हुआ है बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का, बहुत सर्दी हुई हुई है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम चलते हैं डिनर पे, तो वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ क्रूज़ डिनर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और डिनर अगर आप क्रूज़ पे करने जा रहे हैं या किसी भी सी साइड पे करने जा रहे हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, अच्छी तरह से कवर होके जाएँ और बच्चों को भी कवर करके जाएँ। सो वी डिसाइडेड टू डू द क्रूज़ डिनर। और हम लोगों ने एक क्रूज़ सेलेक्ट किया, उसका नाम मैंने शुरू में मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। आप लोग कोई भी क्रूज़ ले सकते हैं, लेकिन ये वाला क्रूज़ बहुत अच्छा था। यहाँ इनका खाना बहुत अच्छा है, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई आइडिया चाहिए तो आप ये वाला क्रूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये लोग हम लोगों को वेलकम ड्रिंक सर्व करते हैं, उसके बाद रोल होते हैं, समोसे होते हैं। और इनकी जो डिशेस हैं वो मोस्टली वेजिटेरियन ही है, लेकिन नॉन वेज में इनके चिकन टिक्का और बारबेक्यू वगैरह सर्व होता है। तो यहाँ से जी हमारा ट्रिप हो गया था स्टार्ट। उसके बाद तकरीबन राइड स्टार्ट होने के 15 से 20 मिनट्स बाद ही रिंग के सामने आ गए थे। यहाँ पे रिंग का शो चल रहा था, डिफरेंट लाइट डिस्प्ले में आती हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा लगता है। ये जो लोग दुबई में रहते हैं वो तो जानते होंगे। फिर उसके बाद डिनर सर्व किया और साथ ही जी ड्रोन शो स्टार्ट हो गया, जो कि बेस्ट था। ड्रोन शो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने डिफरेंट दुबई की फ़ेमस जो प्लेसेस हैं उनको डिस्प्ले किया। तो आप भी इस शो को मेरे साथ देखें और इन्जॉय करें, बहुत मज़े का शो था ये।